காட்டு யானை தாக்குதலின் செய்திகள் அதிகரிக்கும் போது அதை பயத்துடன் தான் பார்க்கின்றனர் சாந்தன்பாறை சின்னக்கானல் பஞ்சாயத்தில் வசிக்கக்கூடிய பொதுமக்கள். அரிசி கொம்பனை இங்கிருந்து கொண்டு சென்றார்கள் என்றாலும் இப்பொழுதும் இந்த பகுதியில் காட்டு யானையின் தாக்குதல் தொடர்கிறது. வாரங்களுக்கு முன்பு இடுக்கி சின்னக்கானல் PL ராவில் காட்டு யானை தாக்குதலில் கொலை செய்யப்பட்ட சவுந்தரராஜனின் மகள். கணவன் கைவிட்டு சென்ற இவரை 2 குழந்தைகளையும் பாதுகாத்து வந்தது அப்பா மட்டுமே. தற்பொழுது அப்பாவும் இருந்ததை தொடர்ந்து இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய துயரம் இவர்களை பாதிக்கிறது. எங்க அப்பா தான் எனக்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்து இந்த 17 வருஷமா எங்க அப்பா தான் எங்களை பார்த்துட்டு இருந்தாரு. பர்த்தா இல்லை. என் பிள்ளைகளை இப்போ 17 வருஷமா எங்க அப்பா தான் வேலை செஞ்சு நாடு கூலி வேலை செஞ்சு தான் காப்பாத்தினாரு. சொந்த காட்டுல வேலை இருக்குன்னு செய்ய போயில ஆணை மிதிச்சிருச்சு எங்க அப்பா. எனக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு யாரும் எந்த உதவியும் இல்லாம இருக்கும். மூத்த மக மாத்திரம் பணிக்கு போகும், கூலி பணிக்கு போகும். என்னால வேலை செய்ய முடியாது, எனக்கு சுகம் இல்லை. வீட்டிற்கு அருகில் விவசாய இடத்தில் வேலை செய்வதற்கிடையில் தான் திடீரென்று வந்த காட்டு யானை சவுந்தரராஜனை தாக்கிக் கொண்டது. தாத்தா ஆணையின் காலில் உயிருக்கு போராடுவதை பயத்துடன் தான் பேரப்பிள்ளை பார்த்தது. அன்னைக்கு வேலை முடிச்சு மண் வேலை முடிச்சு வரையில தான் யானையை படுதாக்குழிக்கிட்ட தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அப்பதான் பார்த்தோம். அங்கிட்டு ஓடணும். அவர் தாத்தாவை அங்கிட்டு கூப்பிட்டேன். அவர் இந்த கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அவரை இழுத்துட்டு வந்துட்டாரு. யானை மேலே தானே நிற்கி நம்ம அப்படி கூடி அக்கறை ஓடி போயிட்டு இப்படி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு தான் இன்னும் யானை எங்களையும் பார்த்துருச்சு. படுதாக்குழி கிட்ட வச்சு இவங்க பின்னாடியே வந்து எங்களையும் துரத்துச்சு. நாங்கள் ஓடிட்டோம். திருப்பி தாத்தா திருப்பி வந்தார். யானை நிற்கிறத நாங்கள் பார்க்கல. திருப்பி வரையில் நான் பார்த்துட்டேன், அவர் பார்க்கல. யானையை பார்த்தோன்னே சில போல் நட்டுக்க நின்றுட்டார். ஓட முடியலை. அந்த ஒன்று தான் நின்ன பிறகு தான் யானை வந்து என்ன துரத்துச்சு. நான் கீழே ஓடிட்டேன். திருப்பி அவரை முட்டி தள்ளி கீழே 2 கை இப்படி பிடிச்சி தூக்கி வீசிட்டு திருப்பி யானை போன பிறகு நான் திருப்பி அவரை தூக்க போனேன். திருப்பி யானை என்னையை விரட்டினால நான் அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி யானை மீசி போட்டுச்சு. என்ன திருப்பி துரத்தின பிறகுதான் அவர் மேலே மரத்தை சாய்ச்சி நான் திருப்பி 5 ஏக்கர் இறங்கி கீழே அப்படியே ரோட்டு. சின்னக்கானல் பகுதிகளில் கடந்த 2 வருடமாக அதிகளவு காட்டு யானை தாக்குதல் நடைபெற்று வருகிறது. அரிக்கொம்பன், சக்கை கொம்பன், முறிவாளன் கொம்பன் என்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 2 വർഷമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം എന്നാ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയേക്കാളും അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ശല്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മേലെ ഇപ്പം ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ആനയ്ക്ക് നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ തനിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടു വലിയിട്ട് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോലും പേടിയാണ്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പേടിയാണ്. നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനെ പേടിയാണ്. നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളാൻ പോലും രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പേടിയാ. ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ എപ്പോ ആന വീട് കയറി ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. இரவு பகல் பாராமல் தான் காட்டு யானைகள் இந்த பகுதியில் சுற்றித் திரிந்து மனித உயிருக்கு பீதி ஏற்படுத்துவது. வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதுடன் மனித உயிர்களை பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கை வேண்டும் என்பதுதான் கோரிக்கை. തീർച്ചയായിട്ടും വയനാടും ഇടുക്കിയും രണ്ടും തന്നെ കേരളമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പക്ഷേ രണ്ടിലും 2 നീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരാൾ പരിക്കുകയുണ്ടായി, അടിയന്തരമായിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ജോലി നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇടുക്കിയിൽ ഇതുവരെ 10-15-20 ദിവസത്തോളമായി 50,000 രൂപ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ തന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റ് ചടങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തന്നു. ബാക്കി തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ തുകയൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പേപ്പർ ഭാഗങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും താമസമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ 21 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ. ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആണായിട്ട് അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനൊരു വനവകുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, വനവകുപ്പിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലി ലഭിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും സഹായമായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ്. അമ്മയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ചികിത്സയിലാണ്. വേറെ ആണുങ്ങൾ ആ വീട്ടിലില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വയനാടും ഇടുക്കിയുമായിട്ട് വ്യത്യാസം കാണിക്കാണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലിപ്പോൾ അന്ന് അരിക്കൊമ്പനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ബാക്കിയുള്ള ചക്കക്കൊമ്പനും മുറിവാളിനൊക്കെ റേഡിയോ കോളർ പിടിപ്പിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകൾ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അതാത് റൂട്ടുകളിൽ വരുന്ന ആനകളോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വണ്ടിക്കാർക്ക് മെയിനായിട്ട് സിഗ്നലുകൾ ലഭിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ നിലവിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ, സോളാർ ലൈറ്റുകൾ
സ്ഥാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് വാർഡ് മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നോടും ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ 13 വാർഡിലും ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ സ്ഥലം സഹിതം എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് നിലവിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. സോളാർ ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു സംസാരമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫെൻസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സർവേ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം സ്പീഡിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മരണം കൂടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി.